Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin hamdan na'imin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para kiai, tokoh masyarakat, kong langkong, dek semuljeh, abina al-mukarram Kiai Haji Muhammad Fadil Khabir, salaman wa ta'ziman. Juga nanda kiai-kiai yang lain saya tak bisa dan gula seputaki asmanatung setung bentak mengurangi rasa hormat dan gula. Dek pejabat pemerintah mungkin beda saya hadir atau yang mewakili saya dan gula hormaten. Juga nanda para undangan pejabat panitia pelaksana pengajian. Seampun begitu giatnya mengadakan pengajian Kak Dintoh dan begitu kompaknya seden gula hormatin juga para muslimin muslimat hadirin hadirat seden gula muljaaki ben mantar juga emuljaakina sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Saya pertama mak ngeter gula Pak. Biasa na muslimat nang yade pas pak bapak nang yade. Nika plus kata mau ben min. Min kata mau ben plus mau na campur tas nika. Teti keteran sokorasan. Ti mantar mau kebanyak manfaat ibu ki. Mantar mau kebanyak manfaat ketembang mutorata. Biasa namun ngonceng mau idoh ada yang mengisi perempuan beda mubalighana biasana bu ibu nang yade biasana ani kapasenten pak bapak nang yade ada bulun bias lek golean. Saya pertama ngereng areng sareng ngamuji syukur dek ka Allah kalaban ngucapake alhamdulillah. Seka dima Allah ampun aparing nikmat mauna hidayah dek kaden gula sareng panjenengan sedaja. Sehingga dan gula sarang panjenengan bisa along polong bisa menghadiri kak dito tempat kalaban keadaan sehat wal afiat. Kadu kalena sholawat dan salam Allah mantar moga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Cek padeng ngajak ki kurang berkat nih. Saya budi lah tadi jajan bantah ada dok sekali. Apa boleh jajan jok sanggup lah tompes sih gua. Lah bedas mana kanjeng Nabi lah tak patenya mana nyawat. Eleh gua. Sallallahu alaihi wasallam. Seka di makanjeng polan na pone patok. Lah ngagapi. Seka dimma kanjeng Nabi Muhammad lah seampun abagta dan gula sarang panjenengan minal dhulumati ilan nur. Dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang telah kita rasakan bersama. Mantar moga dan gula sarang panjenengan tetap oliah lomberan syafaat dari beliau, amin. Amin ya rabbal. Katelo kalena ngaturaki sekelangkong dek ka panitia pengajian Isra Mi'raj memperingati Isra Mi'raj juga sekaligus gelak sudah dilaksanakan haflah bedaaki musola napa nyaman. Oh untung beda saya tahu tak kok usah tahu kok langker ya gua. Musola Baitur Rahman yang insya Allah yang dihaflah ada anak-anak santri mantar moga oleh ilmu saya manfaat saja. Tantona
haflah nikah penting bagi anak-anak yang mengaji di sini. Anak pabolana kula minorot debuna Nabi khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Paling bagus antara naben kapiriyah orang se ajar Al-Qur'an ben ngajaraki Al-Qur'an. Otomatis nak kana se haflah gelek se ngaji eke entoh se ajar Al-Qur'an eka dintoh pas beda saya mau morok tantona. Itu satu bentuk pendidikan dasar agama Islam yang sangat baik. Napa boleh pas manut dek debuna Nabi ki buru. Jadi paling bagus seumat Nabi Muhammad nikah orang seajar Al-Qur'an ben ngajaraki Al-Qur'an. Kimantir moga baik santri-santri saya ampun haflah yang sudah belajar Al-Qur'an mempunyai ilmu yang bermanfaat sehingga Nabi saya jalanaki ibadah ke Allah tambah mapan, ibadah karing sepona juga ke guru ke semua manusia juga mapan. Amin Allahumma. Para rabu sedan kula muljaaki debune kiai ki buru ampun cukup cek baguseh menabi pas panjenengan tepaan oleh hidayah dari Allah. Dan kula cuma nambah aki sekoni tak banyak. Kira-kira kuat ki saja maki. Oh, percaya mohon Pak Bapak ya do. Enten kula tak tanya ke Pak Bapak. Saya Budi bae. Bu, kira-kira serondaki kuat? Serondaki kuat. Percaya. Ring cora takir kuat lakarang. Dadi dan kula cuma 6 bocah kuat, jarang biasa nyongkol lho kuat. Dan gue cuma nambah lagi sekoni apa Nabi Muhammad di Isra dan di Mi'rajkan dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Jadi tarik miring kado, seret. Panitia berkat mek cecer. Supir setong cek kelopai. Mun pas supir tak beri berkat aperian ka berkat kiai. Be mainga karo par-karo gula tak beri kita napa. Ponde Pak Kama ki Bro. Jadi ya, tak ingat lah. Kenapa Nabi Muhammad di Isra dan di Mi'rajkan dari Masjidil Haram dulu ke Masjidil Aqsa baru naik ke Sidratil Muntaha. Anapa? Pengertian secara mangken perengaki. Pengertian mangken boy. Tarik kaireng kade. Tarik ke pinggir geluh buru ke atas. Intina dalam kehidupan kita sehari-hari. Dak langsung ke Allah. Tapi langsung ke manusia kade, manusia gelu. Jadi perbuatan sesama manusia harus bagus dulu. Coba mungkin, cakang ke masjid, bojong cakang ke masjid cakang tak rontoron mon parlo petong hari petong malam petong belehet tak rontoron dari masjid. Tapi bentetang ke juga, bagus tak bagus. Karing tua juga bagus tak bagus, tak bagus. Ah boleh. Karing tua mapan, kata tangga mapan, keteretan mapan. Tapi ke Allah, bojeng ngetak sama sekali, pasah netak sama sekali. Mak tu ti bojeng ben pasah, jok nyedingai karena kun kerwarau bilen melolos buang. Bagus tak bagus? Tak bagus. Jadi intinya, ini ke pengertian nah. Nabi Muhammad di Isra dan di Mi'rajkan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Jadi intinya kaireng gelu, manusia pada manusia gelu pamapan, baru ke Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harus berjalan dua-duanya. Ke manusia malolo mapan, ke Allah tak mapan, tak bagus juga. Ke Allah malolo mapan, tapi ke manusia tak mapan, tak bagus juga.
Jadi dua-duanya harus sama-sama seiring dan sejalan. Kama no samapan ka Allah juga mah. Kini kan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa lalu naik ke Sidratil Muntaha. Para Rabu sedhen kula muljaaki. Nabi diceritakan kronologis Isra dan Mi'raj nikah sampai sobu lagu tak mareh. Yang kini apa yang mulai dari awal Nabi Muhammad di Isra dan di Mi'rajkan diceritakan ke panjenengan sampai sobu tak lestare. Tapi den gula cuma pengertiannya saja atau contoh yang lain saja. Ibarat yang lain saja yang ingin saya sampaikan. Insya Allah malam semangkin dan gula terus nerangakin beberapa keterangan yang bisa dipetik dari Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Oleh Nabi Muhammad nih kenapa? Salat. Yang apa yang banyak saja oleh Nabi Muhammad banyak. Tapi intinya yang paling inti adalah salat yang 5 waktu. Mun semangkin dek rumah orang kadang oh bek enteng kasanya mana bejen. Ontong tak iparingin waktu seket waktu ontong. Ki iparing 5 waktu kan lagi bo kadang bode sangatan bo jangan. Engki napa engki? Ini kayak beri 5 waktu ki bode sangatan. Lah, makanya orang yang betul-betul beruntung dari zaman dia lahir, dari zaman dia balik sampai sekarang, orang ontong mun di dalam hatinya diberi pendidikan dasar agama Islam benring sepo ben guru. Nah, akhirnya dia tidak pernah meninggalkan sholat ontong. Cek ontong. Lah, semangkin deng kadeng. Orang pun semangkin tak pateh cek nyetongah ke ibadah sholat. Kadang orang semakin merluaki dunia ketimbang akhirat. Santak haben Pak. Panggilan darurat angka kadek. Jadi beri salon gitu. Saya nggak jadi HP je beri salon ke lu. Deki. Saya selesai aku lepas tepak na bojeng. Kula sapena bejeng ambu neng daerah Bontowoso. Apa aja nggak makmum neng masjid ibu di kula bedereng bini neku HP. Apa aja dia makmum. Ngara kompoi iya saya nyabe nada dering. Tepaan Allahu Akbar imam maca Bismillahirrahmanirrahim. Ibu di HP amunyi. Jaran goyang. Duh palang jak gula. Iya untung orang tak teti jaran goyang kia. Mun pas orang teti jaran goyang kia palang betul ekor. Pon, depak kamu ibu bu. Depak ke jaran goyang ki. Pon, semakin orang tak pati kepikiran ke beje. Contoh, gula sering kadang undangan muslimat, ngezein muslimat mari maurib. Pas maurib dan gula sebelum maurib gula berangkat dari Compok maurib sholat tempat saya yonceng muslimatan kadang pas adan lebet lorong ki bodo saya alako ki bodo saya mau ke padi kadang gula kretek bu katibi ya Allah orang dari maurib ki bodo idin nak canbul pas online jadi saya kalako pas tak iki babejeng pas barokah saya jelas tak barokah. Sejelas tak barokah. Pabanyain dunyana, pabanyain rizki saya baringin Allah kagula ben sambian. Tapi tak ibadah ke Allah, sejelas tak mungkin barokah. Bodoh boy, saya baringakin ben Allah. Dan kadang orang makin salah tafsir. Abok tak bojong, tak pasah, tak ada remah ke Allah. Soki banyak pesena, salah tabraan. Itanya ki ben kanyan, apa ben lek, jak jeri yang kok yuji ben Allah. Bukan. Orang yang diuji oleh Allah, orang yang diberi ujian oleh Allah ialah orang yang beribadah kepada Allah. Mun saya tak ibadah, beni ujian kasa, peringatan. Ya lo, bon re, ayo makan bojang engak kang kok, der. Beri apes ben Allah, beri peringatan ben Allah.
Tapi bagi orang yang dia ibadah, abojeng, abasa, dia dikala diberi kemampuan zakat, dia berzakat, lalu diberi musibah oleh Allah, itu adalah bentuk ujian agar di mana dia, sampai di mana keimanannya kepada Allah. Pasti. Teti para rabu seten kula muljaaki. Salat, cek penting salat. Mak le teti orang ontong, abe ontong itunya ngantos dek ke akhirat. Amin. Allahumma. Para rabu dan kula sekonni taro nerangakina masalah ontong. Kula ki buru sempat catatan. Muka kitab Durratun Nasihin ikan to banyak santri. Insyaallah. Mun kungkronya mana kitab tahu, keng mun si tak teman nyentre tak tahu mun ke kitab kecap saya tahu. Muka kitab Durratun Nasihin beda keterangan 11 perkara montero ontongah tatengerah tanda-tanda naring ontong itu ngantos ke akhirat. Tero ega boleh kapina menten. Korjak tedung ibu ki saya patuh. Ki saya nyandar pokok, mun saya nyandar biasa saya pas ngide. Dan lagu-lagu tanya ki ben kancan entar pengajian yu iya. Apa can? Tahu iku. Kini kese sosa gula pasanan. Ini mak beda leon na bu make sekonni. Inna alamata sa'adati saungguna tanda-tanda nah orang ontong beda ihda asyarata khislatan, beda 11 perkara. Orang ontong pokok mon beda 11 kini kayak sambian yang jelas sambian sudah ditetapkan menjadi orang yang berbahagia. Orang seberuntung, orang yang berbahagia di dunia juga di akhirat. Pertama, ras orang ontong itu ngantos ke akhirat ayyakuna zahidan fid dunya wa raghiban fil akhirah. Sendi memori 20 giga apa masuk ke pikiran cek mun sisa giga setengah giga lah tak kira masuk kelupai mak tak apa giga jan saya bumbu ibu di nyiru pon bu pokok pon giga gitu pon ketika tu beda orang ni kan nang etunya katunya tak pate seneng tak pate lebur katunya tapi mun masalah kelakuan akhirat nomor 1. Ontong orang gini kapon, dari mak boy, pokok kelakuan tunya tak pate cek seneng duniawi bagaimanapun saja dia tidak begitu suka. Cuma lah andi sekedar kebutuhan, benih untuk bermewah-mewahan, compok sekadar, sepenting tak bocor tak kapanasan tak kaujenan. Benih pas tekurung ngapi tak remare monorate compok nggih napa ki luki bodo model sema apanan boleh tero boleh bodo tetang gendik kursi sema apanan boleh boleh ada di budin kursen sejulajuan sebakan dengembi tidak begitu tamak katunya tak patecek lebur katunya biasa-biasa saja alaku kalak sekadere tapi mun masalah akhirat bodo pengajian bodo bangunan masjid bodo bangunan musola atau beda bantuan sedekah apa boy dia nomor 1. Sejelas orang gini orang yang saya ontong. Kira-kira, makin beliatannya. Kira-kira, mun sambian orang dia orang cora takir. Kira-kira beda pengumuman. Masjid sekarang membutuhkan dana. Nah, kebele ben panitia masjid. Membutuhkan dana sekian ngereng mana bisa ngagungin panjenengan ngagungin obeng sompeng masjid nikah karena butuh dana sekian setong nah bini nah serai budi kang apa tuh depor lebu cor kapi kang bujak kendera gele nah depor lebu cor kapi masak rabe tegeriak mon ujian waduh ngelapak ke depak kepor kompor bingung pasien di IPC pak bapak ada mereka lu apakah masjid apakah udah porkade ya saya jelas otomatis saya jelas menurut pikiran gue saya jelas tinalah masjid beri lemai pujaknya banyak de porgelu kada aki
Mun masjid tinalah kelu beri 5.000 je nya lenya. Enten nikah itu satu contoh Pak. Semakin pun banyak sangat nikah. Gini Bang Ki. Mun ke masjid nyambi buan teng entar karoksi ke nyember atau senai kiba kapi. Beda tade. Saya gak mau orangnya saya nikah. Teng entar apa jang ke masjid buan di buan lek mara papolong buan kok Jumatan marin mangkatai gua. Saya buan saiki be mun saya rami rata iki be. Apa lami ta jorok ngala buan tepak ke semira gua. Man. Teti rajaan mana ketempeng. Iman nang nyaut bu ibu tahu saya nyaut. Pan saya nomor setong ayyakuna zahidan fid dunya wa raghiban fil akhirah. Tanda-tanda orang ontong itu ngantos akhirat tak pate seneng ke duniawi tidak begitu penting, cuma sekedarnya saja. Cuma sekedar kebutuhan saja. Wodok remah mau nyeng nyain di mobil. Wah, mon pas gulen di sepeda motor koncengan ke cerata kir, taring pas canring cerata kir. Ngojek nih, mentai gua. Mungkin Bang Ki. Coba pon gue lebih numpak sepeda motor kan tuh minta eko cain. Bu nyain ngojek gua. Marah minta eko cain. Ya sesuai kebutuhan lah. Ya masak lah abe geluh. Ngorontara ngarek ke sabe pas numpak motor. Aduh lah tak rasa geluh. Cek sombong lah. Sombong tak sombong. Ya mompolan banyak ring kantor sesedekah coba gunggule jompok tahun ning mun curhat akhir jompok nih Bu jompok deh beren jompok nih ke lapangan banyak rebun nah karena ikan dengin arisan manuk sareng abah banyak rebun itu tireng ngarek banyak bila na bedere ngarek gula tak kenal oleh ngarek ke ento nyingki oleh tak napa ngarek nyata di bersih emon parloh jan gula male tak banyak olara ngarek gini kan separo ngarek mari ngarek separo le separo can gula mi hapen gula munyi bu HP lem Roma munyi gula pada dopor ibu di jauh bu dopor gula ban Roma tapi entar ke lem Roma beni mangkana din ring ngarek saya tengah lapangan gini ke saya munyi la ilaha illallah can gula ria mak pas kala gaul kareng ngarek saya ngarek pas nyambi HP halo apa cong ieu teh lu kok ngarek marin ya iku aduh lah pada sombong tak sombong tina pak bapak mun ngarek mak nyambi HP sombong kan. Pon, saya nomor setong. Saya nomor 2, saya boleh tanda-tanda na orang seontong itu jangan tos ke akhirat. Antakuna himmatuhu fil ibadati wa tilawatil Quran. Saja naga angku ibadah ke Allah ni kata ibu. Cek semangat tah untuk ibadah kepada Allah. Apapun itu, bentuk repot bagaimanapun saja, dia tetap semangat untuk ibadah kepada Allah. Semangat ibadah ini semakin sejaran kita lakukan. Seperti contoh, pada pengajian. Seberi malam pada pengumuman. Pengumuman hadirilah acara peresmian desa yang dimeriahkan oleh dangdut, orkes dangdut karaoke. Di lapangan Coratakir Beureun Pasar. Tahu nih kak mah ketika. Gula karwa bentah. Saya langker Baitur Rahman pengumuman kia pengajian malam Rebuh bakal hadirin oleh Kiai Fadil dari Gugut tore para muslimin muslimat saya ngagungin waktu hadiri ki kira-kira makin gula tanya benyaan kakak emah kalapangan ketebeng ke dia kalapangan bu mon ke lapangan bagi bon poy kumpoy sekeni ibu mayu lah penyanyi nada datang lah mulai gua mungkin Bang Ki tapi mon saya pengajian entar yuk tahu bacaan marin le mau tak kringking soko kok entar mungkin Bang Ki beda tade saya nikah aduh mon acara karaoke mata saunjeng teng pengajian yonceng benjak tak yonceng tina tak ada tengah gua walan tak yonceng. Itu semangat ibadah sudah tidak ada. Tapi mon orang si semangat atengki, orang si ngak kini kese ontong. Watila watil Quran, ben orang si maca Al-Quran, seneng benare maca Al-Quran, dek lah kona maca Al-Quran, beni karo TV to kuin. Nyanyi-nyanyi TV melolo. Cek Quran ada kadang mak tadi seminggu sekalian, sebulan sekalian ro karo buka. Makai pun saya oning ngaji, mak tadi saya oning ngaji, saya tak tahu ngaji bersama sekali nas.
Karena gue dari berin alap bade jompo. Alap bade jompo mayit ki bade. Kula minta Quran, tore kula nyok na Quran ngalaki Quran kula lagi. Kula taro ngaji ajan kula ingkenye. Ti posang ki buru kan langkur. Ada langkur, wah langkur tak ada yang kui kapi. Nemu ning tas jendela na sini keselas debuk Quran na. Buluk-buk punya abun na. Berarti kan tandanya sering ibu tak sering ibuka, nggih napa nggih? Tak temani buka, tak temani baca, tak temani teguk. Na'udzubillah, Nabi ampun jauh dari Al-Quran, Masya Allah. Padahal barokan Al-Quran, Masya Allah, Masya Allah. Kula cerita bu, riberin kula baru datang dari Mekah. Oleh sebulan insya Allah. Tas kula ni kata toman lopot Al-Quran, laku ihibah. Mangkata ke masjid, laku mesti beda nyambi dari compok laku nyambi. Setong waktu duhur kula tak nyambi Al-Quran. Kula matur kalau rabah, kula tak nyambi Quran ki. Umi dak bawa nak, jangan gula ngebeli kanak-kanak. Kenapa mi? Dak tahu males Umi. Tina Umi ngaji nang anu ngalai masjid bayi jangan gula. Jadi tak iki Quran gula saya dari Roma, saya dari Roma, nyambi dari Roma, saya biasa ada di dalam tas saya bawa. Kula karo ngalak Quran masjid teti ngaji. Alhamdulillah pele manah ngarapon tak oleh barokan Al-Quran keluar dari masjid dompet dek sekali. Bon KTP, bon genak dok sekali gemet. Ya untung apa saya tak apa sebut ke kenika kapi. Kula pas engak, entek lu. Mak buruk nang kok cek tak tomande iya jangan gula. Kula pas anu bu, mikir kula bu, mikir. Hari barokan Al-Quran tade dina ngerasa yang kok cek biasa nih gitu. Pas kula engak, waktu kula mangkat, tah bedering motorok PC ke kula. Insyaallah banyak 500.000. Cangkolang, tak iwa beleknya mana kengan. Matorok ke gula 500.000 nyi tak langkong. Obeng ni ke matorok ke panjenengan biten gula. Bek tak aki ke Mekah Madinah sedekah aki engki. Engki wa engki. Hibaban gula. Keng orinya kini keng ngocak ni ke zakat gula nyi. Pese ni ke zakat gula gua. Iki bongku ben gula bu. Masya Allah. Mane Mekah Madinah ni kepon jak cerita. Jak beni tak masuk akal keng pon jak akal gula ben sampian si tak duga. Depak ke Mekah elang, kula pas engak, peseru saya patoro orang bede dompet, peseru orang ngocak pesen zakat. Duka kula pikir pas zakat ni kantor kotor manusia. Zakat ni kantor kotor manusia bu, saya nggak ada, mun saya tak zakat, abo kotor ne pak boleh ben sambian. Mangkan saya wajib zakat ni saya banyak pesen atau orang mun saya tak zakat bagi kula tak napa malam makin. Zakat ni kantor kotor manusia. Lah, mak pas tade dompet kula mak pas tade sobung selak ngalak sobung sedek remah Masya Allah dikaku besana Allah kula ngarata nekuk teruk tak bareng aki nekuk teruk kotor manusia ben kebetulan waktu itu Quran kula tak iki dari remah pun ngak nikah hak nyata ongguan kula tak congo jua nikah pajet iya lamin kula tibi mun kula mun cerita orang laja iya. Jadi di Mekah itu bukan pembalasan, bukan. Diperingatkan. Kayak ngain ben Allah. Warda, pese iki beban pese zakat. Pas ben gula alhamdulillah paring kelopai bu. Pas tak tulis paring aki. Orang ini matorok soro sedekah aki, soro beki. Kula cek lopan apa kun bemplot amplop. Panik saya tak buka kan gula. Akhirnya kula cerita ke orangnya. Mbak, pese saya paring himbian paringin himbian 500 saya suruh sedekah aki tade bak kena pon bagi aki kapi ben gula ba apa nyi tade elanguku ki jering kalau cet zakatnya dari gule ko cet zakat gule ko hari ya zakat lah tak ninggi baka Mekah berarti jangan gula teti zakat ni kotor mana semangkan nah barokana Al-Quran Masya Allah debun kiai buru tak usah tak kerbeca driade sampai ke budi bisa, kang kui ngusir jin bisa, kang kui nolak sihir bisa. Napa boleh kang kui obat ate saya tepan bingung coba pon, bian, dok remah boy rajotang dok remah boy iki pemaca Al-Quran. Saya bu celep kepikir, ya kor maca Quran lillahi ta'ala. Mon maca Quran geng karena pegel polan raja otang pak ngaji sambil ngosok ya tolos tak damai atena mangkan para rabu seten kula mulji aki semangat di dalam ibadah
ben maca Al-Quran genikah tanda-tanda orang ontong itu ngantos dek ke akhirat. Si nomor 2. Si nomor 3 sira boleh tanda-tanda orang ontong itu ngantos ke akhirat ayyakuna qalilal qawli fi ma la yahtaju ilaihi. Kotu bada orang jeria sekoni pangocaan mun tak keng penting tak ngocak. Mun tak parloh tak benta. Karena orang banyak benta dan kadang bisa nyakein orang lain tanpa disengaja. Ingin apa iki? Pasti banyak kulo benta, benta melolo. Do ampun saya benta. Dan kadang ngalong polong, long nolongin setetangkeun giyu gi. Abonta sambil geje bede beise perasaan. Ingin apa iki? Mangkan debun nabi dek rumah. Mon embian abenta kalak saparlona. Mon abenta se bagus, mon tak se bagus abenta karo neng sekali. Mon ring makin kanenten, benyan se matau. Tak tahu keng matau. Apa? Oh gua dari ngomong-ngomongan gua dua, no iya le anu malaman. Oh iya kok jadi tahu ya gua. Pas kok nyelko. Dan kadang ngak gini gele. Dia mah orang mun se ontong tanda-tanda ring ontong tak banyak benta mun tak keng parloh. Ya mun nyai dok remaja ring ngomong boleh. Ya mun pas gula tak banyak benta tak ring pas tak yonceng boleh berdeng curhat akhir. Allah bujak ngoncengan ru apa buih iku. Apa habidat dengar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para rabu. Mare. Pula jak ngoncengan ro boleh. Apa doh de omong ngai ku. Kan pas tak benta tak ring bui, model ring pidato pas tak benta tak labalam. Engke napa iki? Lah mangkan saya ngak hati-hati. Kadang mulutmu harimaumu. Dari colok, dari lesan kadang keluar ocak. Saya bisa nyakein ring sepo, bisa nyakein retretan, bisa nyakein tetangga. Perkara cak nabok sakein ya toren, seperti yang abok tak nyakein orang lain. Cocok? Iku ibu di. Kina tahu saya kopain. Telat sambil saya kopak. Ini kadang-kadang dari lesan. Pabogusin tengkana, pategiin ilmona, tapi kadang abanta ki nyakein orang sobung gunana. Mangkana ring pinter nih kebanyak makin bu. Mbian nyari ring pinter banyak, man kaman banyak ring pinter, banyak orang pinter. Tapi orang nyari orang ngerti si melarat. Ngerti dalam tata krama, ngerti dalam ibadana, ngerti dalam sikap pakaring tua ben katretana. Ini kasih si melarat. Ring pinter banyak. Ngerti bu? Jogging kian, mangkana mon nolongin pak lah tajaan lah dek parlona tak usah benta. Kadang-kadang bodoh boy saya kau ngomong apa deh iya nih saya sekurang perasaan ngale apa nyindir kok ruai gua tak tahu nih keinget aja keje makan mon tak penting cak benta mon terus jadi orang ontong itu ngantos ke akhirat mon semakin punten dan kadang mon saya tado omong ngetek kancain apa mata kancain ban saya tado tahu lesok kok jadi bugutek kalau nabu gutek pun bentai gua walan ayam gelo pas tak kebareng. Angkana dewun kiai gelo. Mana kanca aku tuh nyari saya bagus sih gua. Lah justru abek mana kanca pas nyari saya bagus melolo, saya coba pas apa sih mecah. Coba angki na bangki. Fokus melolo kancana. Pas saya coba mau tak kancain siapa sih mecah. Mon ku lenten ya compo. Aban nak kanak ni kan di kule compo beda lapangan bulu tangkis bu. Apa nak kanak main bulu tangkis ngumpulin nak kanak det ngodetin si jompo si sering-sering lah lo pokok pon ngak karua pon loading TV mbian kak ruang anggota nang ya jadi der benih apa sih nurut mereka tapi mereka yang harus ikut kita benih apa sih nurut coba karena kancaan bendeng coba justru saya coba makle aku bagus karena kancaan ben abe jadi saya ngak abeli boleh montro tu tiada yang untung, cik pakai banyak abenta, montak keng cik parlona. Karena anapa? Takut kadang abenta banyak keluar benta, kadang pas beda saya perasaan dengan bentan abe tanpa disengaja. Saya boleh orang yang saya untung itu yang ngantos ke akhirat. Saya nomor 4 ayyakuna muhafidhan ala shalawatil khamsi.
Mentero tetireng ontong itu nyangantos ke akhirat, kau tuh bisa aja ke sholat selama bekto. Zuhur, asar. Napa yuk, boleh yuk? Ngisini karena tolong ya bentar gula. Zuhur, asar. Mau mata tahu yuk. Wala me alonjak dari asar buru ke sobu. Zuhur, asar, maurib, isya, sobu. Nikah kotu jaga selama bekto. Debuna Nabi Muhammad saya ingat nih. Debuna Allah nih dalam Al-Qur'an. Mon orang se abhejeng pun tak matur aku lho Bu. Nikah ki, abhejeng pun tekun bejeng. Mon pas abhejeng lak colak, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Mak bersing nyung sagun niku ki Ibu. Sagun niku. Ai palang. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Siapa musallin? Orang yang sholat tapi dia lalai dan lupa dengan sholatnya. Mereka lalai dan lupa dengan sholatnya. Tetapi ini saya tak apa jeng nas sama sekali enten. Apa jeng keng kadang zuhur apa jeng. Asaran lah bade sangatan kalau paen. Maurib apa jeng san ngerok. Teng sopun apa nampu tempak saja ke. Ani keselak colak seni kenika celaka orang saya ngak kenika. Kenika saya apa jeng Bu. Mau saya tapas tak apa jeng sekali dek remah. Kebala. Inna syarra tarikis sholati yata'adda ila sab'ina rajulan min jironihi wa ahlihi. Saungguna juban orang yang saya tak abejeng, orang yang saya tinggal bejeng, saya tak abejeng sama sekali. Ani ka aperian ka petong polo, tetangga petong polo teretan. Mik dia sadusun nika kanto bitong pon kebere ke timur ke jaga lawak petong polo, bade saya tak abejeng, mon Allah marah juga kena imbasnya amarahnya Allah. Kadang goreng mana boleh kan sedikit. Ben mata bejeng ke. Dina tau saro-saroan engkok. Engkok saya tak bejeng, engkok saya tusah. Saya tak apa saya engkok saya tusah benih tusan been bener. Tak salah, cek bener. Bener tak bener? Bener. Bener pon. Tusah nak ben tipi. Saya tak apa ben tipi. Tapi kalau Allah sudah marah, semuanya kena imbasnya sama Allah. Ni pas beda saya tak bojeng, saya bojeng yang kebeda kada men beda musibah dari Allah yang ngalih gelu parah kok ya mentoron musibah bi oleh kada kebeda. Tada, saya bojeng tak bojeng wade penyono kebi. Padana banjir, mati rombongan, beda longsor, mati rombongan, beda kecelakaan, mati rombongan. Gak rugi gak ruah. Dak semuanya orang itu tidak ibadah kepada Allah. Tidak. Kadang-kadang ada sebagian yang tidak ibadah, yang sebagian besarnya yang lebih banyak ibadah. Karena kenapa? Allah sudah marah. Tetapi saya tak ibadah ke Allah, capok imbasah. Bener pon, tak salah. Mau dereng dia, yang cara takir pada tak bejeng, pada saya nggak malain, mata bejeng ben kang, mata bejeng ben yu, ilatin dalat osalo mangluan. Saya tak bejeng lengkok, tusa lengkok. Saya maksiat ke Allah yang kok benibaan bener mempolanah. Tapi kalau Allah sudah marah akibat dosanya orang tersebut, semuanya akan kena imbasnya. Na'udzubil. Nyaut na yu na'udzubil. Na'udzubillah. Mangkanah pangaporah cangkolang dek kabara panjenengan stage. Manabi ngagungin tretan, manabi ngagungin tatangke, manabi ngagungin nak topo nak foto seki teger lopot. Manabi ngagungin nak foto seki tak asolat. Ami. Cobalah dekati dengan alus. Alus cek sarkasar. Mau pas nanambian beda tak bojong pas kasarin. Tak bojong pon sambil nikman teli. Jan tak bojong ketika. Jan tak bojong. Pon acara tak aku lebu. Beda setong hikayah dengan kitab maklum Pak Irsyadul Ibad. Beda setong hikayah, beda setong orang laki ngoburaki alen. Nganter mayit alen ka kubur, nganter
Depak ke kubur, turun ke kubur bebe. Secara tak sadar dompet geger. Dompet tak orang laki kini kegeger elem kubur. Salamare kubur itu pen kui tanah keluar dari kubur. Engak pas buruk gege kesak. Jek dompet tade. Wah, ngarasi geger gelek kalau pai tak kalak ben kok. Akhirnya orang Pleman dari kubur kini gak boleh ke kuburan ngalek ke kubur na alen. Kale terus. Sare dompet ta. Karena barang yang berharga tidak boleh ada di dalam kubur. Nah, Pak Boy, ami reng cara takir make soki betong bedehot. Soki na Masya Allah, ami mateh pas nyambi ami, mah nyambi selemut, nyambi bental lompaman. Nyambi HP. Yang nyambi HP golek kok malaikat datang nyaman telepon ke beun ami. Le gua apa cak alake ben ye gua pas nami. Enten tak bisa, tak boleh itu. Akhirnya kaleh ke kubur, kaleh. Setengah ngaleh keluar apa ibu dari dalam. Beda keterangan kitab Irsyadul Ibad congok biar mentak berjanji pon laku melek kepi kitab tempuran bode jetis karifun bode Jember Pasar Tanjung bode nyare Irsyadul Ibad ala sabili rosyad. Nyari keterangan nih nikah. Depak pertengahan, aneka keluar apoi. Terkejut saya kakak nih terkejut. Terus saya kalak dompet, totopen boleh. Akhirnya Pleman entar ke ibu, compok, entar ke umen compok. Mi tak langkong bu, ulah tak langkong. Arah apa benjong mak nangis sampai nangis ngobrol ke umen. Tak langkong mi, kenapa adek ni kekalakon na mi? Alek ni kenapa lakon na? Saoni yang kula alek ni ka bagus, kambian bagus, ka Allah bagus. Kenapa mak maki ingat kenika? Apa beun? Mak pas nangis dah iya. Kula ngalek gelak dompet geger, tak keres seben kula mi. Akhirnya tengpon kula Pleman kula geger anu sak. Mak pas nang dompet sobung, kula engak pas geger ning kubur na alek. Tetiban kula kalak boleh dompet kenika. Oleh setengah ngale kula mas keluar apoy kubur na alek. Napa lah ko na alek kula mi saengkeun alek kula sek sengak ni keban Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pas mular ummi na ibu ni pas nangis ki ya bu iya cet cong alek ben cet. Alek ben dia sering lalai, sering enteng ka bojeng. Kadang dohur kol dua nangken geluh. Kadang ada di nasibuk lako, kita tuli kenceng apa aja ngetengi bae ngak engken lutok mototok. Bedenten saya ngak kenika. Ken na jujur bu, ibu tak nyaut pasti. Bedenten saya ngak kenika. Mulai alako debak kecempok mu alik ki apa jong duhur. Assalatu wassalamu alaik apa jong duhur. Tinggal assalamualaikum. Allahu akbar asar. Tiba aja ngepas dursar duhur sampung ben asar leh kenika potran orang bini alen orang laki ini kayak nikah bu sering enteng beni pas tak bejeng sama sekali enteng ka bejeng engken tak repot. Kecuali repot, Allah sudah memperbolehkan repot dalam perjalanan. Allah boleh mengkosor menjamak boleh. Tak persulit ben Allah, tapi dipermudah oleh Allah. Dikosor boleh, dijamak boleh, silahkan. Kalau repot dalam perjalanan, pasang ki mun sakit tak napa tak pasah, sepenting kodok dikala kita sehat. Ini kepasunan nangis, makanya enggak kenika pasran. Engak umin aja lamun alek nikah sering enteng ben lalai ben lupa dengan sholatnya. Naudzubillah mangkan kingereng. Jaga sholat kita yang 5 waktu. Betul-betul jaga. Inna sholata alal mu'minina kitabam mauquta. Sholat nikah pun waktu-waktuin sudah diwajibkan waktunya oleh Allah. Kalau kita menjaga waktunya dengan baik, insya Allah kita adalah makhluknya Allah yang diberi barokah oleh Allah dengan menjaga sholat yang 5 waktu. Amin Allahumma. Ki korjet seni kepajet kadang ki adzan repot bae. Kadang ki adzan duh sak ki kol setengah 12 entek ra keluar entek benar-benar. Kadang ki repot napa kadang itina tedung kade lu jaga tedung apa beujeng akhirnya dibudina pas tak beujeng gara-gara talampes tedung. Kan montro tetiareng ontong jaga sholat selama bektoh.
Ontong dunia ngantos ke akhirat. Karena sholat bila akan memberi cahaya kepada kita bagi orang yang betul-betul sholat. Kor bejengah ikhlas karena Allah Ta'ala. Ya mungkin karena ongke kalangker kanto makmum cakang makmum mungkin karena takut kematuan na. Ya geni kegenjerna sambian. Bila tak kira tadi penolong ke sambian ng akhirat. Makanya apa jeng kau tu ikhlas. Apa jeng benikin karena tak nyaman. Dong kan nonton apa jeng. Cakang kok apa jeng sedih tak nyaman ke matua cek cakang muluk tang matua gua. Tu ngabon tibi pulang tak muluk tak nyaman. Ya banyak makin orang banyak ngocak tak nyaman seni lagi ya. Alabat gigi ya. Kadang beni ikhlas karena Allah alabat apa king tak nyaman robolan cakange gua. Banyak tak beda. Banyak tak beda. Tak nyaman, orang sakit apa mayu nyapot tak nyaman deh gua. Beni keng ikhlas karena nyapot tenten keng polan nah tak nyaut na yu cek jerek nembian yu. Wala keng cena tak milo malih karena taknya seni kana nyaut. Pon saya nomor 5. Saya nomor 4. Saya nomor 5 saya boleh orang saya ontong dunia ngantos ke akhirat ayyakuna wara'an fima qilla au kasura minal harami awi syubahati. Orang saya ngasteteh dalam perkara haram atau syubhat meskipun sekoni. Orang warok ni ke bu, saya ngak le. Orang warok ni ke pun pasarong let ngelelet enten. Beni kodong terlet ngelelet katana enten. Orang warok nikah ngasteteh ke perkara haram ben syubhat. Mun haram pun jelas, oleh ngicok haram, benihaan haram, magitunya seberlebar benihaan nekakan, wo neraka. Kadang banyak makin, banyak loh, banyak. Dah, syubhat ni kada remah. Satu contoh. Biasanya bu ibu si sering. Ma bere ben ma temur. Si ma temur mangkat anakku lah ke kebun, tak ada orangnya. Atau ke sabe, tak ada orangnya. Sema temur ma bere ngoce kapalapa mele cuko koniran arak ke kanang napalapaan jeruk porot tade ma temur sandi karo jeruk porot ma temur de orang ngamoro metek telokan kocek guring cuko bayi palapa kadeki na ta engak kalaku na engak yo apa le kok ngalak ruk jeruk ke beri yu iyalah gua nyaut jereng pon mare kocek lah tade dun jeruk keki ngebele le gini bareng syubhat belum tentu iya ridho keng nyanam bian tak kira tak bagi tak kira tak beri engki kan banyak ten sesenika contoh boleh bedekan kates ya deun ndin ma temur tade orang ngaju tojuk ma bere gengku kate sama temur ma cek minar kok moroe kala keroja kereng bareng tak ngebele tak ada remak kini ke bareng syubhat karena kita temu kita jelas antara halal dan haram antara ridha dan enten orang ngasandi saking jelas-jelas sebelum ay kala ngebele yu kate sembian minar yu iya kala lale makin kok tade kala tak rapah nah kini kapon ridha. Ya mon tada orang ngeromoroy kala ekrojek teng la tompes kate sedati nyono ke sungai. Pas ki burung ngabala yu kate seben beri ekrojek. Mon gule nyaut we jak saking ngabada lah. Keluar aja dari tabon, mon gule. Jak saking pas nyaut sedih kada remah coba. Ya mon la ada. Iyalah he gua. Lebek bere saya nyaut. Kini ke perkara syub. Enggak le, kadang-kadang perkara keni sedikit ni kala. Orang sewarok ni kan ngastet dengan ngak ni ke bu. Mon mangken kan nonton. Magedong-gedong, magedong TV lah tak temu orang ngomoroy poker gelu. Mungkin apa mungkin? Bada tak ada. Saya mau orangnya ke bala. Ayo, orang cerita kira pada banyak kelangan gedong sendiri ya. Kan bengok bagi yang kok wak ke berkat. Makai hong pohong tak napa ya korendin tipi saya tebu mendin orang saya tebu apa kayak berkata nyai tak napa ada boy nyai ini beri neraka kenika ngerti bu tengok le sekecil dun jeruk porot tapi mon tak ngebele itu perkara syubhat
Kadang-kadang orang sini kini banyak seenteng. Loh, tak kira tak bagi aja. Moro lengkala, ikrotes dun pohong. Dun pohong sih banyak dia aja. Ikir pakir tompesan polan dun pohong dek sekali. Bak, kena din sapa? Ay saba boleh. Bodoh, pecet tak terong. Bagi din sapa lain kerap pun tak ada orang. Tenglah bodoh orang kau ngalak bila nak telok aneh gua. Wala tompes ro burung ngabele. Gini kan sobat, orang pun ontong itu nyangatos ke akhirat ngasteteh. Ngasteteh meskipun sekecil apapun dari barang haram ben barang subhat. Barang subhat ni ke barang kita epangki antara halal dan haramnya. Mangka para rabu sidin kula muljaki, matur kula ben sambian ben Allah parinai hidayah saengga bisa ngasteteh de barang nikah. Amin Allahumma. Senomor 6 saya boleh antakuna suhbatuhu ma'solihin. Ada pak keterangan kiai buru. Kotubah ada orang jeri yang mentero ontong itu nyangatos ke akhirat akan caan ben orang si bagus. Tapi beda, sekarang saya terangkan, beda antara orang soleh dan orang muslih. Gitu loh bu. Orang bagus ben orang ma bagus ini kebeda. Orang baik dengan orang yang melakukan perbaikan itu beda. Satu contoh, mon ring bagus. Orang yang mapan, karing sepo mapan, kata tangga mapan, keteretan mapan. Seneng tak seneng? Banyak bareng panten. Banyak karena bagus. Beda dengan orang yang berbuat kebaikan. Membuat perbaikan. Akabai kebagusan. Satu contoh. Makin keng gara-gara nyai ruah lang kok make gedong-gedong setetek bogi program mon rapi dato da iya ya kok. Mun tak keng nyai pada to da iya ada pakun mompolan deng gedong e pogrin. Lang kok letak nemu dagangan gedong yo dinoreng le geluin ring lain. Ame. Ini kan berbuat kebaikan lho. Mon ring sing berbuat kebaikan ngak nikah saya melakukan perbaikan itu banyak mungsona. Anapa? Ya pas pekel bajana ngalak gedeng tatang. Kela tak bisa ngalak mungkin. Nampu amit kade. Itu beda, orang soleh dengan orang muslih beda. Bonreng soleh nyaman dek mau sona, bagus melolo, karua bagus, karya bagus. Tapi orang yang melakukan perbaikan banyak mau sona apa? Kadang-kadang orang tak ndek becek, mungkin apa iki? Kadang-kadang orang mon becek aroma sebener. Satu contoh, kula ribarin di jamaah. Jamaah kula nikah. Alhamdulillah dari compok sehat walafiat, pikirna sehat, badanna sehat. Alhamdulillah. Tapi turun dari pesawat Madinah landing aubo 100%, bumak tuh 100%, 100 belum puluh derajat aubo pikirna pas nang. Bentanon nyalanon, saya tak perlu bentai ke benta, tengkangki. Tadi gue lepas aroma ngarare tang tu sejak raja najan ku pas beri jamaah ada iya ban Allah. Hak lillahi taala. King tak kebele nyaman, namun kebele nyaman agiba gula bu. Teti kula yajek ban gula orang ni kiba ka masjid, yajek eteret ban gula. Eteret kiba ka Allah. Bon tori makin bian banyak maca istighfar ni karastana Nabi Muhammad, ani karobohnya mana kepunan surga, bian minta sepore kanto ka Allah. Biar banyak istighfar ke Allah. Tetapi pas nyaut ke gula bu, napa gula para istighfar? Tak usah soro gula mau kun istighfar nikah. Mak tetapi istighfar aja gula tadi itu saya gua. Naudzubillah, summa naudzubillah, la ilaha illallah. Jangan gula bu. Nikah karo bu, Nabi Muhammad nikah karo setan di itu sebu. Mon gula benembian si umat tapi tong polo belehet nikah pon. Ada senyamat husan apa tompok jangan gula. Teti tanda sero istighfar bu, tore mon makin kebanyakan kan senika orang. Apa dah tahu salam alengkok bon tibi becek gua. Mungkin apa ki? Beda tanda sesenika. Abang kana, kadang orang tak aroma saaban becek tremain panglo. Padahal orang yang memperbaiki itu mikiraki mak lede pada apolong bila swargana Allah Subhanahu. Iya mon se aroma sajerepen ne sero perak se aroma sah deng kadeng make teger bedi apa tompo emak repat mon tak aroma sah palor se nyerop se kocaen apa bon mak nyerop engko e gua. Nah itulah manusia tapi naudzubillah mater kula ban sambian ki jaga dari sifatnya kini kaban Allah.
Karena kadang orang searomasa nika bu, searomasa, insya Allah benyaannya sepora na ben Allah. Tapi mun tak aromasa tak sepora ben Allah. Jadi orang mun kancaan ring bagus, insya Allah benyaan bagus. Pada ben orang yang kancaan ring dagang minyak room, kebenyaan, kancaan ben minyak room, apolong, ide tengin, lek beda minyak anyar, di mah bibit ya, sep, saya semprot. Norok room tak room. Room, tapi coba kancaan ben dagang ajem. Mesti mau tamu yang bedekan deng, neng yetin ajem. San la tamaco, otomatis kening tete, norok bau, gini bagi. Engki, pada ben gini kesambian, kancaan ben ring bagus, norok bagus, kancaan ben ring coba, meskipun abe tak ala ko coba, tapi mun kanca tersebut coba, kebentak orang, arwah kancan ruah, norok coba nyamana abe, engki na bengki. Amangkan tadi para rabu sedin kalau mulji aki. Montro tadi ring ontong akan caan bener bagus. Napa boleh pas abe lebih norok bagus pada ben kanca se toro abe. Se nomor 6. Se nomor petok saya boleh tanda-tanda ring ontong antakuna matawadian ghairu mutakabbirin. Kotu bada orang kini keandep asor rendah diri tidak sombong. Kengkenga ino cak kula. Dabuna Nabi Muhammad at-takabburu ilal mutakabbiri sadaqatun. Mon badareng sombong pakon sombongin kia geni kesedekah. Kengain ojak gula. Badareng sombong ami mbian di tetangga. Duh yu alhamdulillah engko ndik lake jek pelakah arep pale engko yu bari emelaki geleng 20 kilo. Mak langsung ka geleng. Mitamit yu mon anteng kok tak ndak seni keni barang pale anteng abak ndu jak kon kroni keni yu mompolen ning duon anteng amalolo duon kok mon le melaki tang laki dak ya yu akalongan berempa bu 30 kilo in maina 15 kilo Allah kok le pon jalan nonno tekerenga gerobak arep apa nyebrek gelu. Ini dari mereka sombong, dabun Nabi mereka bentak sombong nggak kenika balas dengan sombong juga. Bu iya le, tarik cek pelak laken ben, tang laker le, engkau mau melaki motor, bu sejember tak cukup je. Dari na open tang laki mau ngkro apa sih petang kok tahu sapen takor ngocak le, metoh. Gimana ngocak kan metoh ocak, mungkin apa lagi? Lah, ni kadabun Nabi Muhammad lu benican gula bu. Mon badereng sombong, pakon sombongin kia, kini ke sedekah. Kengain, jangan nyairo apa kana? Mau badereng abenta sombong, sedekah, mayu sedekah, sombongin kia. Engak ki yugi? Engak ki bu ki? Ami badereng sombong, duh kok panen oleh Pak Polokin talom mana? Macam banyak nih ya cak rengan kok anu ngak ria mengkok mengkro panen dak ya mare jual ban kok kibe ke Jember kebeli reng sabareng ya bagus beun cak reng ben pesera banyak monengko ndik pesede jadi ada bur tabur bagi ajam kuah tengak badareng sombong sombongin kia kene ka sedekah debune Nabi benijan gula ka Roma depa at-takabburu ilal mutakabbiri shadaqatun. Ngerti? Tengak mudah dengan beta sombong, sombongin kia. Engkau kun kerobit roh itu kentok ane bengkole ompang. Engkau kentok kok buru kebit ruang. Sepeda motor kok lalai mak ibu kau setau nagai pekentokan, setau nagai pekemian gua. Beles kia, mau nongkok nje kasur kok. Apa tompo? Apa gay kasur? Kayak percobaan gua. Bisa nggak? Mon badar yang sombong, sombongin kia. Orang pun saya sombong. Tak kira tetireng ontong itu nyangantos ke akhirat. Mun kula ring soki saya kesombongan kina bedah tak manglo. Tak tekerjet bu. Bedah ring soki sombong tak tekerjet. Saya pegel nih kau kula ngebes ring tak ndik selase kakak nama larat sombong. Kulakku ya kulakku tak mangkat alako binin kerongak ngangaan berdesan kesana kise otang. Pas laki kerodet cetetan aku HP main Facebook. Sombong tak sombong? Sombong tak sombong? Mak teti main palor HP saya lecer mak tahu palor alako maleo-le PC. Sombong di PC kerokok-rokokan buat ngecuat. Mele paketan kan 100.000. Tak tahu bini na senyare PC tegere budi saya utang saya ngakan 60 utang san kasanaki saya utang. Iki napa iki?
Kini kasi pegel gula bedereng tandi sombong. Apa sih sombong akhina jadi ngabencet lah tandi. Mon saya soki lah cok iya sombong lah sombong bodoh saya sombong akhina. Mon saya tandi dan kadang jadi sepeda ring Jepang lah penter saya ke boy du. Pretele neban kare pes tekan. Beda tade. Beda tade. Pon kini kah mangkana. Montro teti orang ontong, cek teti orang sombong, teti orang si antep asor. Debu namaknya gula, mon kencor mon kencor maber jung mabe ina. Mon ben beda kencor mabe jung mabe ben tak kira mabe pakune patengki derajat ben Allah. Kayak ngain. Teti gula terus makin ngak terus. Iya kencor mabe jung mabe boleh, bedereng mabe boleh. Tapi debu nabi bedereng tengkiin jung tengkiin jadi apa? Sedekah. Kayak ngak bu. Napa bu? Kayak ngain sedekah. Mon laken gula nyi sombong dari rumah. Sombong iki ya pada. Ya kok besere pai kepayan dateng lako. Ya pas kala pas nan pas tabur senika. Iya pas kala dateng lako bolan banyak besene pas pai kepayan kuwi besene. Sombong. Pon saya nomor peto. Saya nomor beluk saya boleh mentetro tetireng ontong tanda-tanda reng ontong ayyakuna syekhon kariman. Kotubada orang jeria jen tua jen mulje. Benih jen tua makin jadi. Itu adalah tua-tua keladi. Jen tua jen tandi todus. Jen tua jen tak itu mongkar onda jen salbut. Wah kini kata untung berarti orang kini kah. Tak ingat kalau lobeng saya perkara lepuna gula ben sambian. Lobeng liang lahat. Tapi kalau orang tambah tua, tambah mapan jen ingat ke kopur. Apa sih sambia abe. Saya juga kena abe ke Allah apa mon tak keng abe jantan bermapan lah kona abe ibadah na abe ke Allah ben ke manusia. Coba napa saya sangwa gina nyambia beres tak bisa. Karo saya budi saya sedekah beres. Mon saya mate amal-amal bagus tantona ke Allah subhanahu. Jen tua jen mapan tengkan jen mapan deng kadeng enten monring mangken jen tua jen tak itu mau karona tengkan mungkin apa ki jen tua jen tak itu mau karona kadang jen tua jen pikir jen anak kana boh mak bisa oh banyak beda tak beda pas teti nenek ben kakek gaul. Lah makanya apa kata tangkan halo bro ku aja lagi kindok sekali lagi ngocak halo bro. Pon jen tua, jen bagus, jen mulja orang kini kasih orang seteti tanda-tanda orang ontong itu yang ngantos ke akhirat. Si nomor sanga sera boleh ayyakuna rahiman bima khalaqallahu taala. Orang kini kudu belas dek ka makhluk Allah. Sera boy, napa boy? Ami bu ibu ketemu ben edepor ketemu ben ngirengi tepak antang gentangan malarat saya belik ben sampean nih saya ben ngirengi napa boleh andi ajem pakanin mundi ajem saya ngak le ndi koceng pakanin cek sampai ajem ben koceng bu na abe banyak bekan din tatang jak nyala aki mon teman con tegeresan kasana ki arab pejaring tak ipakan ni nakar-kar karo manta tangke kata manco kata amper kata tangke si tatangkon cermat lah ajom roya teman cok edin nak ikut tengi sempat perasaan sendi ajom ngkin abangki kebanyakan seni kabolan lah tengi sempat sak yakko tang ajom ceria kuah Kira ngaja mata keleme pakan di nakar karo manta tang kendi koceng kinga keni kemon ngobo koceng pakanin cek sampai entar ke pen denga tatangke ngadok karin pendong ning bungkon tatangke napa ya kan mah kucing mah temur ya gua icareng di koceng tak pakanin kau tu belas ka makhluk Allah napa boy embian di buah-buahan napa boy di embi ngari aki ya mau pasan embi karo tu kereng tengah malam tegerabur ada guru tak ngarek berarti orangnya gua. Lah tak ipakan din, koromon bodo pesen embi karo angang ngajal ngak nang yade. Ndi embi tak yo penin, ndi sape tak yo penin, koromon pesen sape ben embi setujen. Lah, mangkan terutama nek kula paling penting nih kebanyak sebanyak kejelenan ajem. Ajem mun ipakan ini pakenyang pas korong, tak kira man ka eman, Bu.
Pangabora deng kadeng dari karo sekak salan sekoni gara-gara ajem deng kadeng tatang kebisa atau karan. Gara-gara temanco, walan bederi berin matul ka gula. Tak langkong nyi saporan apa? Tormator beda santri kecompo bu. Tormator apa? Ten gulen di trep-tepan ya deun, di markis. Ten gula tak ngauningin cek beda temanco. Akhirnya ten gula beda tamoy. Tamu itu gula kento biki benireng biasa nah. Iya tore lepu bi ten gula. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Be mbiang engki. Kira lepu-lepu ya toren. Bi ten gula yang ke en biteng ceuy. Tamu ke nikah. Teti ye nom ben tamu ya. Bu acerita gula bu. Gula nikah acerita. So, mbian mak keleen kula acarita bede santre ka compo ngebele cek ndik tamoy pas iya toren lepu cak tamu ya beri biteng ceuy dadi ya tore enom biten gula pas enom alhamdulillah yontong ngejolo iki begele mon tak iki tak nginom biteng ceuy dadi pas depak ka dalem tamu iten gula tak ngauningin ten gula cek beda tamancok tatang kema bere sing ngabele lek beda tamancok njak bon beda tamu lek tak totodu se gua teti ten gula keluar ngocak ten gula ranying dumben jem cek orang ajarong gua tamancok ini naik gua cak ten gula teti sendi ajam perasaan pas keluar apa sampeyan jaring tang ajam saya kurang ajar berarti kan kok jeri mana kocak ini gua cak pas ten gula kalero ne ke emma gua cak cantri gula gini kamu kalero ten gula kento ke emma ya tak kalero mempolan pada kalero na jadi si siapa sih kalero lepah monde iya ya aja masih kurang ajar jadi tapi jering pas orang sih perasaan jangan nika pas gara-gara nika sampai semangken tak siapa gara-gara ajem sih kurang ajar tere mon semangken pas sembian senika dek remah pikir kesambian bener mempolan aja mata tangke tapi cak teman cok ya adeen jangan ngajam cetak sekolah bu jangan saking ngajam sekolah kan tak kira teman cok ya ada nabo mungkin apa ki nah mangkan ada yang kadeng saya ngak mbian mendi ajam ada yang kadeng goreng tak pakanin moro dan nanti doki saya makanan nah Allah akar karya dan nata tangke tenglah akar karya dan tatangke lah teman cok jadi lepak gel tatangke napolan ngepel melolo beda tak ada ina mandi ajam kurang ajar pon mangkana tadi nikah montro tadi ring ontong mbian di buah-buah napa abai mbian di hewan napa abai pabeles ka makhluk ka Allah napa boleh pas pada manusanna saya ngak cere beles kepada manusanna karena itu sama-sama makhluknya Allah Subhanahu wa taala saya nomor 10 ayyakuna nafi'an lil khalqi Kotu manfaat ke makhluk, manfaat lebet tenaga, lebet pikiran, mundi pikiran di tenaga, mundi ilmu, lebet ilmu manfaat ke makhluk. Andi napa di pesen, di ekonomi banyak, lebet bantu. Kita harus bermanfaat lewat apa yang kita punya. Itu tanda-tanda na orang ontong. Saya terakhir tanda-tanda na orang ontong, ayyakuna dzakiran lil mauti katsiran. Abe nika kotu banyak engak kapate. Tebuna kiai gi purumon abe engak kapate insyaallah. Insyaallah tak kira gempang ala ko maksiat ka Allah, tak kira gempangnya keen pada manusana. Karena engak kapate iya, mak dere mangkok kan pati lagi ya. Engki napa engki? Mon orang banyak kapate insyaallah karena pate nika idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Wai, tepak kawayan nyaut Allah senika bu, guna pusoro. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Dah taring celep ngiding aki cepah nani bodos. Dah katondu saya budinten pontoran pon tak abid. Mon abid kelu teko tak yang jeng polela cok ngunjung apa abid kelu eko. Derma ajal, tatkala ajal pon datang tak kira maju tak kira mundur pasti sudah akan siap di depan mata.
mak de remat tepan de remak abai se susah abe pakai alo ko bagus nyongsang nyonglet dibudi napas pamate suul khatimah naudzubillah. Ini kasih kata kok. Makanya abe betul-betul berhati-hati, bersikap, bertingkah, beribadah kepada manusia juga Allah. Kadang-kadang orang nikah iya bes budi nakarola kona ben orang iki napa iki. Waro nyongsang nyonglet cakang abojeng ning masjid wak dibudin ki mate ngak ruwae. Padahal belum tentu. Belum tentu. Awas lo, hati-hati. Dan kadang pada setong dulu di zamannya Nabi ada orang meninggal, satu ulama meninggal. Nika meninggalnya mantelik. Dor macam tetanggon, waro mati mantelik. Waro dor memondok yerwa. Sangka coba pelan mati mantelik. Padahal itu ndak. Nomen na aing ben setan. Nika tak gelem korban mareng ibri nangin orang sakartil maut ni kan panas dahaga pelka. Jadi yeno mena aing ben setan, mara ben yeno mena aing ben kok korban jak nyembah Allah, tapi nyembah kok jak setan. Jadi tak gelem engak sakit ben setan, akhirnya salah mate mendelik. Beda bojingan tengik, pontak tebu karo ena, mate misem ro, maten make bojingan misem ke mapane gua. Mon perkiraan manusia. Tapi karo kadang takon kok setan nyambi aing ini marah ben gak nyambi aing pakan ye no mena aing ben kok korban jak nyembah Allah ya nyembah kok ye no min pas misem. Belum tentu, saya nggak hati-hati, belum tentu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Di budina abe manusia cuma bisa anilai, tapi Allah selebih oning. Allah mengerti, Allah tidak tengel, Allah tak buta, tetap tahu tingkah laku manusianya dan hati manusianya. Makanya gula ngarep harapan den gula ka panjenengan setuju tetap abe engak kapateh bagaimanapun mati tetap kita akan kita hadapi tantonah sangona pateh kalaben kelakuan bagus ka manusia juga ka Allah Subhanahu wa taala. Para rabu seden gula muljaki 11 tanda-tanda nareng ontong manabi panjenengan tero ontong dan gula juga tero ontong itu nyangatos dek ke akhirat tantona se-11 nikah ayo kita lakukan mantar mo kejugan gula ban sambian ki oleh ridho oleh barokah dari Allah bulan Recep nikah sampai yang juraki doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Materi barokah bulan Recep nikah, barokah bulan Sya'ban pada pak ke bulan Ramadan sebakal ya depin. Amin amin Allahumma. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dekatin gula sarang panjenengan saja mantarki oleh ridho dari Allah. Barokah amin bu. Barokah dari Allah. Sekita oleh hidayah tak cakang ibadah mantar oleh hidayah saing kena bisa cakang ibadah deka Allah. Tan bagus tengkana, tan bagus ibadah nah deka Allah tantona benda ka manusia. Sekira jotang. Bersendi otang. Bersendi otang bu. Ya, mi pada sendi otang karwa mungkin kula kodong ni kolen otang ni kita majer. Sendi otang manter epa bisa nyeraban Allah. Manter epa mampu nyeraban Allah. Mampu tor tuli ke bejer. Ni beda patak tuli ke bejer ki eman. Lu beda ke luneng ke lumon otang jadi. Mampu majer. Bentuli majer. Ben patet dia orang sehusnul khatimah ben Allah. Andi ilmu malam semangkin saya ka oleh tanton dari Al-Mukarram juga dan gula tetia ilmu semanfaat tan bena ibadah ka gula ben sambian ka Allah juga ka manusia. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Akhiron dari dan kula manabi bedekat cangkolangan kalopotan dan kula pribadi nyon sepora sesubung betesah manabi bedekat cangkolangan dan kula sebagai manusia biasa mi panjenengan aroma sa sindir dan kula nyon pengapora tak aroma sa sindir tak aroma sa nyindir manabi panjenengan aroma sa serempet dan kula tak nyerempet panjenengan itu sudah keterangan saya seperti ini.
Embian berarti mon aroma saya serempet, mak nyemak ka jalan sepur. Mak nyemak karil, kula pona jalan iril, embian terlalu semak karil sehingga kening serempet ban sepur. Teti cangkolang mator napengki seporah, nyon seporah sesubung betesah. Manabi beda kemanfaatan semuanya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Akhiran walafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.